नंतर ऑलरेडी सावकाचे तिकेट डिक्लेअर झाले. सो वॉट्स युअर नेक्स्ट टाइम? हांव रावतालो म्हाका मेळटा काम म्हूण, कित्याक हांव 4 फावट जिखलोलो. आदली फावटी रेजिनाल्दा दिल्ली 2014 तो गोती सोजरान पेटयलो. ते फावटी म्हाका काँग्रेसान चूक केली आनी आतां हांव सिटींग MP. कोण म्हणटाय थोडे काल पयर आयिल्ले ते काँग्रेसान की आमकां न्यू फेस जाय. आमचे काँग्रेस पार्टीन सगळ्याक ओल्ड फेसीस आहाय. गोंयाय काँग्रेस तरी कोणें जीव दवरताय ओल्ड फेसींनी, तांणी काँग्रेस जीव दवरला. काँग्रेस अप टू 77 आसलो पार्टी, 0 मेळटा. जेन्ना आमी सगळे जॉइन जाले आनी फर्स्ट टायम हांव जिखलो. डॉक्टर लिली, बाबू नायक, मिस्टर राणे, एडवार्ड फले, काँग्रेस गोंयांत जिखूंक लागली. आनी हांव 77 पयली फावट जिखलो, 80 दुसरी फावट जिखलो आनी आतां हांव 4 फावटी MP. फाटली फावट हांव जिखलो ती फावट भरपूर काम केलें. म्हाका एक फुशाल्लो दिसोय लोक म्हणटाले सर तुका दिवपा जाय, फकत तूं जिखपाक शकता. आतां म्हाका दिना. सो हांव काल लोकांक सांगलें आयतार हांव पॉलिटिक्स सोडटा, पूण म्हगे सोशियल वर्क कंटिन्यू आसतलो. तुमी म्हाका 10 फावटी जिखयलो, सो म्हगे 10 उक्ते आसतलो. हांव CM आनी ताज्या कोण प्रायम मिनिस्टराक उलयल्यान तुमगे काम आसलें हांव गेलो वतलो. आनी एक सांगता आज पर्यंत हांव गोंयचे खातीर म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सावथ गोवा पयर MLA आसतना उत्तरी राय आमगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आनी देशा खातीर हांव झगडला एमदारी झगडटलो. कितलें तरी वायट जालें जाल्यार हांव लोकां बरोबर आसतलो टू फायट फॉर जस्टीस. तुम्ही म्हणटा कितले झाले तरी तुम्ही लोकां वांगडा आसतले. इन 2024 इलेक्शन्स फ्रांसिस्को सार्दिन will contest the elections? No, I have given up politics. काल म्हणटाले सर गुरुदेव करते बऱ्याक, तूं परत कर आमकींग जाय आनी म्हणटाले जोरी तर हांव थिंग नाका म्हाका काय नाका. पूण तूं म्हणलें केन्ना फाटसो नाका आयल बेगीची, पूण म्हाका पॉलिटिक्स सांग. सर खंय तरी अजूनय चर्चा आसा वन्स अगेन सार्दिन वील कंटेस्ट इलेक्शन. लोकांची मागणी आसा, लोकांची डिमांड आसा, ते मागीर पळोवचें. पूण आयज हांवें लोकांक सांगलां म्हाका खोशी ना. लोक काल 5 जाण रडले म्हाका मेळून आयिल्ले. अशें सदां येवपाचें काल हे दोगांय आयिल्ले. काँग्रेसीन तो कॅन्डिडेट दिलो. एक तुमी जेन्ना आसले तेन्ना लोक म्हणत आशिल्ले की विनींग चान्सीस चड आशिल्ले. आतां जो काँग्रेसीन जो कॅन्डिडेट दिलो तो कशें पळयता तुमी? हांव कितून सांगता तुका, जायत म्हणटात विनींग सर ताका चान्सू ना म्हणून. हांव म्हणटा आतां सांगनाकाय, आमी वोट मेजूतरी करतले कितें जावन तें. पूण तुका ताजे पयलीं कोण ना न्ही. तोय म्हणटाय जिखता, तोय म्हूण पेड्डे जाता. जेन्ना वोटींग जाता आनी मेजताय तेन्ना करता. गेले ते फावटी रेजिनाल बोती सोजरान पेड्डे जाता. सगळीं वावुरले, म्हाका थोडे वावूरले. विजय सरदेसाय म्हाका वावूर ना, तो तेन्ना डेप्युटी CM आशिल्लो. ताचे फुडले फावटी तो ताचे सारको खांदार घेवन भोंवलो विजय सरदेसाय. पूण म्हाका फातोर्डा 10,960 वोट पडले आनी रेजिनाल्दा 9,600 पडले. ताणें वावूरलो. हांव कित्याक सांगता, आमचे बरोबर लोक आहा, आमी कालची करची न्ही. थोडे 1-2 फावराक आसताय, थोडे कोंत आसताय. सो देखून आमकां लोकांनी इतली टायम जिखयला. आमकां गोंयची सेवा करपाक एक सोयेक दिलो आनी हालीं रावलो. तुम्ही म्हणटा तुमच्या वांगडा लोक आसा, पूण येणाऱ्या इलेक्शनाक 24 लोकसभा अपकमींग इलेक्शनाक तुम्ही काँग्रेसी वांगडा आसतले, तुमचे लोक काँग्रेसी वांगडा आसतले, तुम्ही वावरतले जाता? हांव लोकांक हांव मेळीत जायना, पूण हांव मुगे सगळ्याक रेस्ट घेतलो. ओके.
तुम्ही अशें म्हणटा तुमी रश घेतले पण कितले इफेक्टीव जातले जो काँग्रेसीन जो कॅन्डिडेट दिलो आणि जर सारदीन बाब जर इलेक्शना पासून लांब रावलो तर काँग्रेस कॅन्डिडेटाक कितलो इफेक्ट जातलो हांव कांय सांगना मागीर दीस पडटली आतां काँग्रेस थिंगा लोक जायत भाशेन उलयतात आनी 1 दिसान मागीर लोक सेटल्ड आसले डिसिजन घेतले तेन्ना मागीर फुडेंची खंय तरी तुमी अनहॅपी आसा हांव अनहॅप्पी ना पूण हांव डिसअपॉयंट आयकलां हांव डिसअपॉयंट जालो कित्याक आय डिडंट एक्सपेक्ट म्हाका टिकेट मेळची ना म्हूण आय डिडंट एक्सपेक्ट कित्याक आय एम सिटींग एमपी ताणें करया कितें हे पळय सगळे काल पयर आयलो हांवें पळय काँग्रेसाक तांकां हांव नाका आशिल्लें 2 वर्सां जालीं तांकां सर तुमचे ओल्ड कार्यकर्ता आसा ओल्ड तुमचे ना ते हांव सांगना तूं मेळ्ळो पळय कार्यकर्त्यांक वयता ते कितें म्हणटाय तेच सांगतले आफ्टर तिकीट डिक्लेअर जाल्यार काँग्रेसचे कोणी कॅन्डिडेट आसतले काँग्रेसचे कोणी लिडर्स आसतले तुमच्या वांगडा कितें उलोवप जालें कोणाचें जायत ना आयले पूण हे आहाय पळय हे कॅन्डिडेट कितें सगळे पेड हे जाल्ले 2 वर्सां ते म्हणून थोडे आयले नाय आनी आयले हांवूय तांकां कितें सांगपी हांव कितें सांगपी देखून म्हाका ते कोण आयलो नाकाय कित्याक हांवूय हो रावतली समजील तूं तें आहा सर तुमकां अशें दिसता आतां जे काँग्रेसीन जो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो न्यू कॅन्डिडेट आसा जो विधानसभेक पण असेंब्ली इलेक्शनाक पण पडलो तो इफेक्टीव जातलो लोक ताका एक्सेप्ट करतले तूं तें चिंता हांव कांय म्हणना तो आयलो म्हाका मेळपाक आनी कॉंग्रेच्युलेट म्हळें तुका सीट मेळ्ळें काम कर ओके